Dah tepat pukul 10. So Doktor, kita akan mulakanlah ya. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua peserta. Saya Nur Kamruzita Sadul, moderator pada pagi ini, mengucapkan selamat datang kepada semua peserta sesi kedua EduTech Webinar Series yang bertemakan Empowering Teaching and Learning through ODL yang dianjurkan bersama oleh Jawatankuasa Educational Technologies Team atau nama singkatannya EduTech Team UiTM Cawangan Terengganu. Sebelum saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Okey, para peserta diingatkan untuk switch off the mic bagi mengelakkan sebarang gangguan bunyi. Sekiranya ada sebarang pertanyaan semasa sesi sedang berjalan, para peserta boleh bertanya terus melalui mikrofon ataupun boleh menaip soalan di ruangan chat. Ya. Sebelum saya memberi ruang kepada penceramah kita pada pagi ini untuk berkongsi ilmu, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang penceramah kita yang dijemput khas dari UiTM Shah Alam. Beliau adalah Profesor Madya TS Dr. Samsul Nur Azlan Muhammad, Ketua Pentaksiran dan Penilaian, Unit Hal Ehwal Kurikulum UHEC, Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM. Dr. Samsul menerima ijazah Sarjana Teknologi Pendidikan pada tahun 2007 dari UTM dan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang Education, IT and Computing pada tahun 2017 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Itulah sedikit mengenai penceramah kita pada pagi ini, dan tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Samsul untuk meneruskan sesi perkongsian pada pagi ini. Silakan Dr. Samsul. Alright, okay. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga UiTM ataupun rakan-rakan universiti yang bersama-samalah turut serta dalam webinar anjuran daripada UiTM Cawangan Terengganu lah. Alright, so saya ucapkan ribuan terima kasih atas penyertaan semua. Sebelum tu, kalau boleh kita cuba rectify dulu, adakah tuan-tuan dan perempuan dengar suara saya dengan jelas atau tidak? Alright. Okay, Alhamdulillah. Jadi apa yang kita akan, saya lebih suka kata kind of sharing session lah sebenarnya. Perkongsian saya ataupun pengalaman saya ketika kita nak membina ataupun ketika kita nak develop our digital content. Dan of course, yes, I try to make sure that saya punya content tu akan dicairkan sedikit supaya mudah untuk difahami lah, sebab I think that most of us, those who have a background in education, mungkin senang sikit nak faham all the terms. Tetapi untuk rakan-rakan kita yang mungkin bidangnya berbeza, saya akan cuba sehabis baiklah untuk menyampaikan dalam bahasa yang paling mudah ataupun saya cairkan sikit konten tu supaya kita boleh ikuti. Dan bila kita bercerita tentang developing digital content ni, sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan telah pun berjaya melalui ODL sepanjang 5 bulan kebelakangan ni, dan pastinya semester ini juga saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ada sebahagian daripada kita akan melakukan ODL dan juga ada juga yang akan melakukan dalam bentuk face to face. Tapi apa yang saya nak ingin maklumkan bahawa momentum kita sepanjang 5 bulan ini adalah momentum yang sangat baik, yang mana kita start to think of what is the best learning material we should provide for our student, dan kita tak nak semangat ataupun kita tak nak orang kata apa, sifat berinovasi itu dihentikan sehinggalah nanti pada Oktober nanti mungkin hampir ke semua pelajar-pelajar kita akan pulang ke kampus masing-masing. Dan saya yakinlah dalam masa 5 bulan ni tuan-tuan dan perempuan, banyaklah cerita pahit manisnya kan, pengalamannya yang membuatkan kita realize that after a few years kita mengajar, when the COVID happened to us dan kita start realize we need to do something with our teaching and learning. So
Dan saya yakin jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan, since on 18 Mac sehinggalah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan saya yakin semua dah menyertai banyak sangat webinar-webinar yang dianjurkan baik dalam UiTM ataupun di luar UiTM, just to make sure that you can reskill, upskills dan retools diri you untuk memastikan kita boleh dan juga kita mampu menghasilkan bahan yang terbaik, bukan sahaja untuk pelajar tetapi juga sebagai pensyarah kita nak pastikan juga bahawa bahan yang kita hasilkan itu sangat-sangat berkualiti lah. Dan kita yakin juga bahawa dalam keadaan sekarang ini tuan-tuan dan perempuan juga sekarang ni mungkinlah dah selesai dengan apa, dengan markahnya, dah selesai dengan mesyuarat JAF ataupun JAN-nya. Sekarang ni dalam proses mungkin berehat sementara, mungkin juga pada masa yang sama memikirkan apakah tindakan ataupun perancangan yang ingin dilakukan pada semester depan mengikut kepada kursus-kursus yang telah pun diberikan kepada tuan-tuan dan perempuan bermula pada Oktober nanti. Jadi saya rasa inisiatif yang diambil oleh UiTM cawangan Terengganu ini adalah inisiatif yang baik, kerana saya lihat ada 4 webinar siri yang telah dirancang dan salah satu daripadanya adalah developing digital content. Jadi insyaAllah saya akan kongsikanlah mana yang saya kata sama-sama kita lihat dan juga kita belajarlah apa yang terbaik, dan mungkin kita boleh mengambil inisiatif untuk mengambil mana-mana yang terbaik untuk kita dan kita adaptasi dalam pembelajaran dan juga pengajaran kita di universiti nanti. Alright, jadi saya akan tunjukkan slide saya. Okay. Alright, so tajuknya hari ni adalah Developing Digital Content. Everyone can create, creation to creator. So saya saja letak tajuk everyone can create ni sebab saya yakin ya tuan-tuan dan perempuan, dalam situasi kita sekarang ni yang mana kita sebentar ya. Okay, alright. Dan kita yakinlah masing-masing dapat tengok saya punya slide PowerPoint ke, sebab bila guna Meet ni kita tak boleh nak tengok kita punya participant. Tadi ada doktor, sekarang tak ada. Tak ada ya? Okay. Yang ni ada dah? Sedang. Okay, ada dah. Alright, okay, saja saya letakkan perkataan everyone can create itu bermaksud bahawa semua pensyarah-pensyarah mampu dan juga boleh menghasilkan bahan-bahan ataupun digital content seperti apa yang dimahukan bergantung kepada kemampuan ataupun keperluan kursus tersebut. Jadi dan saya yakin bila saya kata everyone can create, tak kira umur lah, maksudnya daripada umur sama ada yang muda ataupun sehinggalah yang senior, kita yakin bahawa each of us boleh hasilkan bahan-bahan mengikut kepada kemampuan ataupun mengikut kepada kebolehan masing-masing. Dan untuk membina bahan, biasanya kita akan bermula dengan curation skill sehinggalah kita boleh create the content. Jadi saya letakkan di situ everyone can create from curation to creator. Jadi supaya kita faham kadang-kadang bila kita membina digital content, tidak semestinya we are 100% create, but somehow or other we are curate the learning material supaya kita boleh gunakan dalam teaching and learning. Jadi kat situ nanti saya akan perjelaskan apakah perbezaan di antara curation dan juga curation ataupun curator of digital content. Jadi terima kasih kepada puan pengurusi tadi telah menjelaskan sikit sebanyak latar belakang saya. Dan bila kita bercerita tentang digital developing digital content, of course yes, we are dealing with the destructive pedagogy. Of course yes, we are not exactly the same happen when we conduct our teaching before MCO, and when the MCO happen, our teaching and learning is actually berbeza dan juga tidak seperti rutin. Jadi of course yes, we are in the process of destructive pedagogy, bermaksud kita perlu mengubah cara kita mengajar dan juga cara kita
mengendalikan kuliah kita di dalam kalau dulu di dalam bilik kuliah, tetapi hari ini di dalam mungkin dalam webinar ataupun selepas ini kalau balik sekalipun di dalam bilik kuliah, saya yakin kaedah ataupun cara pengajaran itu sudah akan sedikit berbeza daripada yang sebelumnya. Dan bila kita melihat kepada destructive and pedagogy, we do really sure that we are facing with the learning behavior. Kita melihat kepada kepelbagaian pelajar-pelajar di dalam bilik kuliah ataupun di dalam webinar. Dan kalau kita lihat sewaktu MCO, when we conduct our ODL, most of the students have their own behavior when they join our class ataupun when they participate in our class. So this kind of learning behavior is really impact to our way of teaching, the way we conduct our lesson. Dan learning behavior ini sedikit sebanyak juga akan mempengaruhi our performance in the classroom. So somehow or other, the learning behavior juga berkait rapat juga dengan bagaimana pensyarah-pensyarah juga behave and react to the students. Dan disruptive pedagogy not only limited into the learning behavior, but also we are looking at the social learning, yang mana when the ODL been conducted, most of the students been located at a different geographical location, and kemungkinan juga akan berlakunya social gap di antara pelajar yang berada di dalam sesuatu kumpulan tersebut. Dan kalau kita melihat dari aspek social learning ini, if we conduct our class face to face, we can actually observe the social learning directly, and we also can react based on the situation. But the current social learning is totally different because of we are conducting our class online. The way student texting, the way student sending messages dan sebagainya berubah. Dan WhatsApp ataupun social communication seperti WhatsApp, Telegram juga merupakan satu alat yang sangat-sangat penting pada waktu ini. Dan how can we as a lecturers try to adapt this kind of social learning? Dan kita dapati bahawa when we start doing our WhatsApp and juga Telegram, our time spend menggunakan social communication ini semakin meningkat dan juga semakin luar biasa daripada keadaan yang sebelumnya. Dan ini semua akan melibatkan penggunaan masa yang agak banyak, kerana student start sending you a message and you start personalize and start to treat the student according to the needs. So itu yang akan menjadi sedikit cabaran kepada pensyarah-pensyarah bila berhadapan dengan keadaan sebegini. Dan when it comes to this disruptive pedagogy also, we are hoping that we want to create our class more enjoyment and more excitement, because of berada secara fizikal mungkin mudah, tetapi to conduct our class secara online ataupun webinar ini, to create the enjoyment, to create excitement, you have to plan, you have to prepare yourself, and what is the best approach to make sure that you can create the excitement, the enjoyment in the classroom. And of course, yes, in our normal class, when we conduct our class face to face, the thinking process is always become our pertinent problem, because of we want to try to make sure that our student can interact with the ideas, can solve the problems, can create a solution. And kita dapati juga dalam kelas face to face itu menjadi sesuatu perkara yang agak sukar. Dan apatah lagi when we conduct the webinar, it slightly become difficult because of the thinking process, the way we try to deliberate is quite difficult for us. So then I do agree that rata-rata daripada kita punya berpengalaman bahawa when we conduct our classes and when we ask student the question, some of us somehow or other not yet reply to us, dan kita kadang-kadang tak tahu bagaimana pelajar-pelajar ini berfikir dan sebagainya, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah kerana keadaan jarak itu. Dan
Dan bila kita bercerita tentang destructive pedagogy, ini juga melibatkan amanah dan tanggungjawab pelajar, yang mana whether we like it or not, we have to put the responsibility to the students. Alright, so because of at the end of the day, student need to accountable and to responsible with their teaching and learning. I do agree that we do a lot of things because we want to make sure that all the pelajar, all the students try to fulfill all the requirement for the 14 weeks. But somehow rather because of kita terlalu risau juga dengan keadaan pelajar ni, dan kadang-kadang kita juga melakukan sebahagian kerja-kerja pelajar tersebut. Dan pada saya, in higher education sudah sampai masa ataupun sudah sampai waktu ni adalah pelajar-pelajar, they have to take the accountability and also responsibility. If not, learning not going to be happen because of they start take for granted, dan kita seolah-olah terpaksa mengejar pelajar-pelajar ini untuk memastikan mereka belajar. Jadi di sini juga antara salah satu cabaran bila kita melakukan our teaching and learning through ODL, meaning that we put ourselves 100% to the student, whether the student want to commit or not, and the effect of it is the performance of the student at the end of the semester. Alright, so bila kita bercerita tentang pelajar-pelajar ataupun kita bercerita tentang ODL, whether we like it or not, we will face the diversity in education, the diversity of the learners, and the diversity of the learning style. Some of the students' learning style is different. Some of the students, dia punya preference just tak sama macam mana dengan student-student yang lain. Maybe at this kind of point, ada student-student yang mungkin tak berapa berminat untuk menggunakan webinar, ataupun mungkin dia berminat untuk menggunakan WhatsApp. So these are the learning style that we need to cater and we need to understand, and what is the best solution, and how we can create our digital content to make sure that at the end of the day, when I design the digital content, it fit with the learning style. And the number 3 is the instruction. So I think that this is always become our main issue and problem when the instruction is not well deliberate, and then the instruction is not well received by the students. So ini juga merupakan satu masalah yang besar, sebab I give you one example. When we sending a message through WhatsApp or Telegram, the way student interpret and the way you interpret, it might be they can have a different point of view about the text. So ini juga merupakan cabaran bagi pensyarah-pensyarah ataupun pelajar-pelajar when it comes to the instruction. Dan kita nak pastikan juga ada thinking process berlaku di dalam instruction tersebut. Dan pastinya bila kita melakukan ODL ini, bila kita bercerita tentang diversity education, we talk about the social economy. So rata-rata dalam pelajar-pelajar di UiTM, most of them, kebanyakan mereka adalah di kalangan B40, alright. Di kalangan mereka juga duduk di kawasan yang agak terpencil ataupun di kawasan yang kurang mendapat coverage dari segi internet dan sebagainya. Golongan-golongan yang kurang berkemampuan, ataupun ada juga golongan-golongan yang sederhana, dan juga golongan-golongan yang berkemampuan, yang perlu juga kita lihat dan bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Dan I think that dan kenapa saya kata social ekonomi ini memainkan peranan yang penting, kerana ini juga bergantung kepada keupayaan pelajar-pelajar itu untuk menyediakan alat-alat bagi membolehkan mereka ini belajar bersama-sama dengan rakan-rakan mereka, and at the same time we as a lecturers also, we hope that all the students have a good device, because we try to send our message through all the device and the internet connectivity yang ada di tempat masing-masing. Alright, jadi apakah cabaran ataupun apakah isu yang berlaku ataupun yang akan berlaku kepada kita sebagai pensyarah-pensyarah? The number one is we talk about designing 21st century learning design. So meaning that most of the lecturers, we have to upskill, reskill and retooling ourselves to make sure that we can design our 21st century learning design approach. So kalau kita melihat kepada 21st century learning design,
kalau saya ambil skill set yang paling asas sekali, yang paling asas sekali, tidak mengambil kira lah skill set yang lain. Kalau kita ambil daripada 21st century learning design, for example, contohnya creative thinking, problem solving, kita ambil communication skills, collaboration skills, okay, dan juga creative skill dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang sangat penting ataupun elemen-elemen yang perlu digunakan di dalam memastikan we can design the 21st century learning design. The reason why we focus on the 21st century learning design because of we want students to be self-directed, to be self-regulated, to make sure that at the end of the day, when we produce our digital content learning materials, we do ensure that the student need to engage with the learning materials. So meaning that bahan yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar bukan bersifat spoon feeding tetapi bersifat scaffolding yang membolehkan pelajar-pelajar berinteraksi dengan learning materials ataupun digital content yang telah disediakan. Alright, so the next question is, when we talk about the 21st century learning design, there are always arguments about what is the best way for me to develop my content. Is it focused on the content or is it focused on the context? So these are the few things I think that we need to clearly define, because of kalau content, normally we focus on the structure of the content, but context is different. You bring contextual learning to make it things become more engaging and more constructing in terms of knowledge. So in the context of higher education, give student a content is good, but if you can replace the content with the content, it's much better, right? So how can you teach student, for example, you nak ajar pelajar-pelajar memasak, alright? For example, memasak, cooking, alright? But if you touch on the content, I think that what the student can do is menghafal lah. But if you put a context, you bring something in the real situation, meaning that you ask student to learning by doing. So these are the things that these two things yang akan membuatkan kita berfikir what is the best in developing our digital content. And number 3 is, when we design our learning properly with a context, our vision and mission is to make sure that the student can have the attributes of self-learning regulatory, meaning that they not only learn because of they want to have that knowledge, but they learn because of they want to regulate the knowledge and use that knowledge for their daily life. So that's the challenge of the lecturers when we try to design our digital content. We have to ensure that kan macam mana bahan-bahan yang kita nak hasilkan ni boleh membenarkan pelajar-pelajar kita ini regulate ataupun boleh membenarkan pelajar-pelajar kita ini mengamalkannya pada satu-satu masa. And when we talk about teaching and learning, now is the time for us to readjusting and shifting our current our practice, our previous practice. So how we as a lecturers adjusting, alright? Mungkin pada awalnya kita mungkin apa yang kita buat adalah readjusting, okay, penyesuaian, alright. Dan I think that when dah beberapa minggu lah ni kita melakukan teaching and learning kita dengan penyesuaian yang kita buat. I think that the next step we need to think is how we can shift our previous practice into our new norm, into our new practice to make sure that we can have our effective teaching and learning. And the last part is to make sure that what we did now is we have to use all of these variables to make sure that these are the data driven to make sure that I can
orang kata self-check my courses, to self-check myself as a lecturers, and also to have a peer review with our among colleague, dan juga we have our we will get our feedback from our student to make sure that all the data ni sebenarnya akan membantu kita untuk mengubah cara ataupun bentuk yang kita telah lakukan sepanjang semester-semester yang lepas. Dan kebanyakan daripada kita adalah mungkin sebilangan kecil daripada pensyarah-pensyarah mungkin we do our job, teaching and learning, we treat that one business as usual. Alright, so bila kita treat business as usual, we will not use all the data to improve ourselves. So maksudnya kita akan ambil sikap bahawa okay lah, apa yang kita dah ajar tu dah memadai, dah mencukupi, dan rasanya pelajar-pelajar kita memahami. But if you can provide some data in your teaching and learning, I think that itu sedikit sebanyak akan bantu pensyarah-pensyarah to realize and counter check bagaimana untuk memperbaiki kualiti pengajaran, kualiti kursus, kualiti program. Dan data-data ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja boleh digunakan untuk itu sahaja, tapi we can use that one as a research informed teaching and learning, yang mana kita boleh publish, yang mana kita boleh gunakan sebagai kajian tindakan ataupun action research dalam nak memastikan pelajar-pelajar kita dan juga institusi yang kita ada ini untuk menggunakan kajian-kajian itu untuk membantu pensyarah-pensyarah yang lain. Dan kalau kita melihat dari aspek ini, saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada background education pun you can have the education paper by having all of this variable. Okay, dan kita juga bercerita tentang education revolution. Alright, so when we talk about education revolution, we have the education 1.0, 2.0, 3.0, education 4.0, tiba-tiba UiTM keluar education 5.0. So kenapa UiTM ni tiba-tiba keluar education 5.0? Right, sedangkan our education revolution is actually ada 4 je. Alright, so secara idealnya education 5.0 is looking at amanah dan juga adab, okay, yang membolehkan kita sebagai khalifah, alright, dan juga kita nak melahirkan khalifah-khalifah baru di kalangan pelajar-pelajar kita, right. Jadi kalau kita lihat kepada karakteristik education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ini adalah salah satu daripada revolusi-revolusi yang berlaku kepada sektor pendidikan, dan Malaysia juga tidak terkecuali daripada revolution ini. Dan apa yang kita dapat lihat bahawa daripada education yang bersifat rigid, fix, kepadalah fluid dan organik, ianya membantu pensyarah dan juga pelajar-pelajar mengubah landscape pendidikan in higher education. So kalau kita lihat di sini, kalau kita fokuskan sahaja kepada teaching and learning mode, we can see that from we focus on the pedagogy until lah kepada teknologi, cybergogi and pedagogy, these are the few things berlaku dalam pendidikan yang mana whether we realize or not. But I will not try to explain this secara detail, tetapi apa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah dalam pendidikan juga mengalami perubahan-perubahan yang agak ketara dan juga signifikan berdasarkan kepada keperluan industri. Jadi kalau kita lihat di sini, if we can see here at the education 1.0, the primary role of the student is passive. Betul? Kalau kita reflect balik kepada kaedah pembelajaran bagi mereka yang lahir pada tahun 50-an, 60-an, 70-an ke atas, we always believe that apa yang dikeluarkan atau apa yang disampaikan oleh cikgu kita ataupun pensyarah kita adalah satu ilmu yang tidak boleh kita sangkal lagi, dan we treat them as a stage of the stage of the stage. Dan bila mereka membagi kuliah kepada kita dan sebagainya, kita akan dengar dan kita akan menghafal setiap bait-bait yang disampaikan oleh mereka ini. Dan keadaan pada waktu itu lebih menjurus kepada teacher centered, yang mana pelajar-pelajar akan
akan menjadi pasif. Tetapi kalau kita melihat kepada education 2.0, we can see here that the primary role of the professors, teachers or lecturers is different because of they start guide by sight, dan daripada pasif tadi itu menjadi kepada aktif. Dan pembelajaran sebegini berlaku saya jangkakan pada tahun 1990-an, akhir 80-an hingga 1980-an. Dan kita boleh lihat di sini yang mana penekanan terhadap learner centered ini mula diberi tumpuan, dan sehinggalah kepada education 4.0 yang ini kita dapat lihat ketara berlaku di higher education, yang mana kita berharap bahawa pelajar-pelajar can become active and also contribute their knowledge, and also kita menggunakan banyak bahan-bahan seperti open educational resources seperti apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar kita pada 5 bulan yang sebelum ini. Jadi kalau kita tengok ke belakang pelajar-pelajar kita, tahap penggunaan bahan-bahan di library PITA meningkat hampir 3 hingga 4 kali ganda kerana bahan-bahan yang bersifat open education resources, publication, journal, e-book dan sebagainya. Yang mana sebelum ni pelajar-pelajar kita tidak terlalu bergantung kepada bahan-bahan tersebut, tetapi 5 bulan kebelakangan ini bahan-bahan ini menjadi satu bahan yang sangat penting kepada pelajar-pelajar. Tapi sedangkan bahan-bahan ini telah disediakan hampir 15 tahun ataupun 10 tahun yang dahulu. Cuma pada waktu yang mendesak ini, pelajar-pelajar kita menggunakan bahan-bahan ini dengan sebaiknya lah. Dan apa yang kita harap di sini adalah the way we teach our students is more like to be more on problem solving, experiential learning, active learning. Dan perkataan active learning ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita boleh rujuk dalam outcome based education. Banyak kali disebutkan perkataan active learning ini, yang mana dengan active learning inilah membolehkan pelajar-pelajar kita to be independent and self-paced and responsible towards their teaching and towards their learning. Dan bila kita bercerita tentang education 4.0, we talk about the advancement of the technology. Because of the advancement of the technology allowed us to be more flexible, to be more agile, to be more fluid, because of the student can subscribe their learning kind of macam ala-ala jukebox ataupun ala carte, and they can utilize the power of technology, kan, dan pada masa yang sama juga banyak juga, I think that UiTM when the COVID happened, ramai juga pensyarah-pensyarah yang menggunakan virtual reality, augmented reality, big data, simulation di dalam teaching and learning mereka, yang mana sebelum ni kita tak dengar ataupun kita tak tahu pun. Tetapi selepas MCO, dalam waktu MCO ni kita lihat banyak juga fakulti-fakulti yang menggunakan teknologi terkini dalam memastikan konten dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar. Dan di sinilah peranan kita berubah, yang mana hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melakukan our online classes or webinar, our role now is to become the learning designer. How we can design a learning in 1 hour, how we can design a learning 2 or 3 hours, and how best we can deliver our content, and how can the student receive our information, and at the same time also they can use the information to become their to regulate the knowledge and also use for their to complete their task or assignment. Alright, so these are the evolvement ataupun the revolution happen in education revolution, yang mana saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 is actually related with the industry 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0. Alright. Okay. When dealing with the education revolution, we also dealing with the person, the generation, the student. Alright. So kalau kita lihat di sini, there are 4 category of the generation from baby boomers until generation alpha, dan we can see here is the preference is slightly different. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan ya, kalau kita lahir pada zaman generasi X dan hari ini kita berhadapan dengan generasi Z ataupun Alpha, kita tidak bolehlah menggunakan preference yang ada dalam generasi X untuk diadaptasi dalam generasi Alpha kerana generation gap itu. Jadi what we need to do is to complement each other, kan? Jadi ada juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang ataupun di kalangan senior professors kita yang dari kalangan baby boomers. Tetapi ini juga tidak menghalang mereka untuk become more expert in the technology because of the technology can be learned. Alright, just a matter of just to highlight the attributes of the person when they born in this year ataupun in this particular era. Dan kalau kita lihat di sini in term of the preference juga berbeza-beza. Jadi kalau tengok kepada baby boomers, they more like on the changing on the behaviors as compared than the cognitive is focus on the human brain potential. Sebab tu kalau kita lihat the focus of the preference ini juga melihat kepada bagaimana kaedah pembelajaran itu boleh dilaksanakan. Jadi kalau kita melihat kepada baby boomers ini they are more like road of learning. Maksudnya belajar tu kena ikut susu galur dia, kena ikut proses dia. Jadi tak boleh langkah proses. You kena ikut road of learning. You kena master that knowledge dan baru you boleh pergi kepada fasa yang lain. Jadi I bagi contohlah kalau kita mengaji lah kan. Dulu kalau kita mengaji tak habis mukadam tak boleh pergi Al-Quran. Tapi hari ni kalau tak baca mukadam pun tak apa sebab ada Iqra. You still boleh baca Al-Quran. Jadi the way we learn is totally different. Alright? Jadi begitu juga dengan cognitivism. Jadi kalau kita tengok pada cognitivism bagi generasi Z, siapa yang berpengalaman lah pada saya, dalam ni ramai ikut yang lahir tahun 1961 hingga 1980. If we can see here, if we do reflect ourselves, maybe 20 years back, most of our learning talking about just in memorization. Alright? Memorization. Almost 11 years kita kat sekolah, baiklah daripada primary school 6 tahun, secondary school 5 tahun. Kalau siapa-siapa lahir tahun ni, you will agree with me that we do a lot of memorization of learning. Cuba menghafal sebaik mungkin dan apa yang berlaku adalah cikgu-cikgu akan cuba pastikan they can duplicate the knowledge and transfer the knowledge to us. Alright, so apa knowledge yang dibagi pada kita, itulah knowledge yang kita kena ingat, itulah knowledge yang kita kena amalkan. Alright, but when we talk about the generation Y, alright, they more like on focus on the constructing meaningful learning dan mereka ini lebih suka belajar dalam keadaan mencari ataupun discovery. Alright, so kenapa discovery? Because of they want to know what is the best, what is good, what is not good to them, because of they will help them to create a mental model. Alright, so dan biasanya bagi mereka yang lahir pada generasi Y ataupun dalam keadaan ini, biasanya kita suka beri mereka kepada satu keadaan tertentu yang mana mereka boleh merubah tingkah laku mereka berdasarkan kepada tugasan tersebut. Alright, but the now generation is totally different. They are connectivism. Kenapa connectivism? Kalau tidak ada device ataupun tidak ada alat-alat untuk membantu mereka, mereka feel disconnected. Alright, so the dependency on the technology sangat tinggi. Sebab itulah, because of they are depending on the technology, they can learn by themselves. Tidak memerlukan sesiapa untuk bantu mereka. Sebab apa saya kata begitu? Kerana when we refer back to all of these type of students, if you tidak boleh menghasilkan bahan-bahan yang baik, yang bagus, they will find it through Google's, YouTube, or whatever resources to make sure that they can find the answer that they want. So ini juga merupakan satu cabaran juga kepada pensyarah-pensyarah, how we can design our learning materials, and kita nak pastikan juga pelajar-pelajar itu menggunakan bahan-bahan kita. Jadi kalau bahan-bahan kita tak obsolete, tidak memberi kesan kepada pelajar,
dengan kuasa yang ada pelajar-pelajar ini, saya yakinlah they will use another resources and to ensure that mereka boleh belajar dan juga mereka boleh meneruskan pembelajaran mereka. Dan antara kelebihan ke mereka-mereka yang ada dalam cognitivism ini adalah, yang pertama, mereka ini love and like to engage with the social learning, and most of them dengan kelebihan keupayaan mereka menggunakan device dan sebagainya, ini sedikit sebanyak juga akan membantu sesi pembelajaran, especially when we talk about the ODL. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini adalah kemungkinan besar daripada kita mungkin ada kesukaran terhadap teknologi. We have to agree that ada kesukaran terhadap teknologi. Tapi I do believe that kesukaran itu boleh diatasi dengan cara memilih teknologi-teknologi yang sesuai dan kita gunakan kepada pelajar-pelajar yang kita sedia maklum mungkin daripada segi aspek kemampuan mereka, kebolehan mereka menggunakan teknologi itu lebih tinggi daripada pelajar-pelajar. Jadi ataupun dia boleh jadi sebaliknya, mungkin pelajar boleh jadi sebaliknya. Jadi kita kena lakukan sesuatu dan kita kena melihat ini sebagai satu perkara yang agak amat penting untuk kita fahami lah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tak boleh marah pensyarah-pensyarah kenapa dia tak boleh pakai ni, tak boleh pakai tu, tak boleh pakai, tak boleh. Because of we need to understand them, because of mungkin mereka bukan saja tak nak faham. Just a matter of we try to find the best for them. Sebab tu apa yang merisaukan saya adalah when the MCO happen pada 18 Mac, 2 minggu tu penuh dengan webinar yang menceritakan all the advancement, all the software yang advance kan, semuanya high tech kan, semua pakai Zoom lah, pakai Webex lah, pakai Meet dan sebagainya. So I think that itu yang memberi sedikit orang kata apa, bagi mereka yang bukan teknologi savvy ni sedikit kerisauan lah. Jadi 2 minggu tu penuh overwhelming dengan teknologi yang pelbagai. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan dalam kelas, kita mungkin pakai 1 atau 2 sahaja. Jadi we need to think of why not we look on the perspective that how we can design our learning based on the student need, bukan apa yang kita nak. Alright, kalau nak ikut apa yang kita nak tetapi student kita tak ada keupayaan tersebut, ianya juga tidak menjadi apa-apa kepada kita pun sebenarnya. Jadi kadang-kadang we try our best to be ambitious, tetapi tak salah to be ambitious, tetapi kena tengok juga kemampuan dan juga keupayaan pada satu-satu masa. Jadi kadang-kadang when I conduct my need analysis with my student, contohnya dah pelajar-pelajar saya lah ada 30 orang. Mungkin yang berkemampuan dari segi aspek teknologi tu mungkin 15 orang je. Tetapi mungkin selebihnya tu pelbagai. Jadi kalau kita masih juga nak gunakan teknologi yang kurang bersesuaian, ianya akan memberi kesan terhadap pelajar-pelajar itu, even kita sekalipun. Jadi dekat sini we have to be very mindful, we have to think carefully, because of not all technology is suitable for the students, but somehow kadang-kadang suitable untuk kita, tetapi keupayaannya bergantung kepada bagaimana pelajar-pelajar boleh engage dengan learning platform tersebut. Alright, dan bila kita bercerita tentang generation gaps dan keupayaan setiap individu mengikut kepada generasi-generasi ini, kita tidak boleh lari juga individual karakteristik juga memainkan peranan yang sangat penting. Alright, individu karakteristik. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia ada kepelbagaian dalam dia punya karakteristik yang mana kita harus faham dan kita juga harus sedar. Dan dalam keynote ini, apa yang saya nak sampaikan, ada 4 individu yang kita boleh kenal pasti di dalam bilik kuliah kita ataupun di dalam sesi kita. Antaranya adalah mereka yang bersifat divergent, alright. Mereka ini sangat tinggi in term of imaginative ability mereka. Okay, dia sangat peka terhadap people emotional, dan mereka ini mempunyai kemahiran yang sangat hebat, especially when we talk about
brainstorming, listening, speaking, interacting, knowing and appreciating. So orang-orang divergent ini dia pandai combine concrete experience and reflective observation to make sure that they can come up, and biasanya orang-orang macam ni lah yang selalu memberikan idea dan juga buah pandangan. Dan tetapi sebenarnya tetapi tidak semua student yang mempunyai sifat-sifat sebegini, kerana ada juga student-student yang bersifat assimilator, pelajar-pelajar yang pandai menggabungkan abstract conceptualization dan juga reflective observation. Okay, mereka ini pandai buat planning, analyzing, classifying pattern and conceptualizing, dan mereka ini adalah orang yang kita panggil sebagai thinker dalam kelas mereka, dalam kumpulan mereka. Alright. Dan selain daripada orang divergent ataupun assimilator, kita juga ada rakan-rakan pelajar daripada yang bersifat convergent. Dia ni tak pandai, dia fikir-fikir ni bukan dia punya forte sangat, ataupun imaginative dia bukan dia punya forte. It's more like he is doing things. Dia suka, dia doer. Alright. Bagilah dia buat testing ke, buat trying ke dan sebagainya. Orang-orang macam ni dia suka buat. Orang macam ni dia suka buat, dia tak suka banyak cakap. So you ada maybe lah you ada certain set of parameters, give to him and they will do it for you. Alright. Dan ada juga orang yang keempat, dia bersifat accommodator, orang yang mudah untuk bekerja dengan orang lain, shifting, orang yang adapting, orang yang risk taking, innovating, orang yang biasanya mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi di kalangan pelajar-pelajar kita kadang-kadang ada 4 jenis pelajar-pelajar yang saya begini. Jadi bila kita nak berikan tugasan ataupun bila kita nak berikan konten kepada pelajar-pelajar, kita kena pasti kemampuan pelajar-pelajar ini. Sebab apa? Sebab dalam satu kumpulan pelajar-pelajar, kenapa kumpulan-kumpulan itu tidak berjaya? Kerana mereka tidak mempunyai gabungan keempat attribute ini. Disebabkan itu kadang-kadang kumpulan-kumpulan itu nampak macam bagus, tapi at the end of the day when it comes to the presentation tak berapa menyerah, because of maybe all of them are thinking as a divergent ataupun assimilator. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat daripada pelajar-pelajar ni daripada semester 1 sampai semester 6, tengok dia kumpulan yang sama je all the time. So we can know the pattern of assignment and the pattern how they present the assignment. But what if for the next semesters, if you can break the student according to their ability and look how it works. Dan ini juga akan memberi kesan juga terhadap bahan pembelajaran kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan, when we have our digital content, we need to ensure that the execution part, alright, dah ada dah konten cantik dah ada, tetapi on the execution part juga memainkan peranan yang penting, yang mana pelajar itu sendiri. Alright. So when we talk about developing a digital content, should I become the instructional designer? Kena ke I jadi instructional designer? Sebab kalau I nak jadi instructional designer, I kena faham instructional design models, I kena faham teori, I kena faham everything about instructionals. Ataupun can I become learning designer? Alright, so ini adalah dua benda yang berbeza. Alright, kalau macam saya, memang saya punya kepakaran saya memang on instruction designer, sebab biasanya saya akan buat bahan pengajaran dan juga berkaitan dengan teaching instruction towards teacher centered. Memang itu kepakaran saya lah. Tetapi ada satu lagi kepakaran yang lain yang kita kena lihat bersesuaian dengan masa kini adalah to become the learning designer. How we as a lecturers focus on our student and how we try to ensure that they can acquire knowledge and skills within the times, within the hour that we provide to them. Okay, contohnya kalau saya nak jadi, kalau saya mengajar 3 jam, how can I become a learning designer, designing a learning for 3 hours and try to ensure that the student get the content, do the activity and you can conduct the assessment. So these are the paradigm yang kita kena ubah daripada hari ini. Maksudnya, when you want to conduct your class, we need to become as a learning designer. What you should do to ensure that you can conduct your class according to the design that you decide before your class started. Jadi
I think that most of the lecturers hari ni kena berfikir begitu. Kalau tidak nanti when you conduct your class, sama ada dalam bentuk face to face or non face to face ataupun dalam bentuk webinar, you akan jadi kadang-kadang kalau you tidak merancang, kadang-kadang sesi pengkuliahan you itu akan menjadi kurang efektif ataupun kurang berkesan kepada pelajar-pelajar. Jadi whether you want to choose learning designer or instructional designer, for me, I give you the answer, you should become learning designer for your classes and start focus what you try to give to your students, ya, dan apakah kaedah yang terbaik yang boleh disampaikan kepada pelajar. Alright, so saya berhenti sekejap. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Tadi saya tak dapat nak tengok soalan kan, sekarang ni boleh tak? Saya nak, okay, alright, okay. Okay, daripada Puan Halimatun, setuju doktor, our student behavior give impact for our performance in teaching. Betul Dr. Halimatun, kadang-kadang kenapa I kata bagi impact, kadang-kadang kita dah prepare all our learning materials, somehow rather the behavior of student ni kadang-kadang reflect us. Kadang-kadang dia datang-datang tu dia bagi kita some kind of bad behavior kan, ataupun kadang-kadang kita tanya tu tak jawab, somehow rather kita sebagai manusia terkesan dengan keadaan tersebut dan kita akan start jadi demotivate. Dan apakah kaedah ataupun cara to make sure that student can appreciate our content and also appreciate our presence in secara face to face atau webinar. Jadi itu yang sebenarnya memberikan kita sedikit tekanan. Kalau buat webinar lagi tekanan. Sebab apa saya kata lagi tekanan? Buat webinar, semua tutup mic, semua tutup video. So now you seorang-seorang bercakap dan tidak ada seorang pun yang membalas setiap apa yang you tanya. So you will feel demotivated at the same time. Sebab tu yang saya katakan student play an important roles, dan begitu juga macam face to face. Kadang-kadang tanya soalan pelajar, ada soalan tak? Tak ada soalan. Tetapi bila keluar daripada bilik kuliah, pelbagai soalan. Begitu juga dengan webinar lah. Pelajar-pelajar ada soalan? Tak ada. Tetapi lepas tu tengoklah WhatsApp you, tak berhenti-henti dengan soalan. Jadi memang mencabar. Alright. Nak tanya soalan, bagaimana cara yang paling cepat mengikut pengalaman doktor untuk mengenali student karakteristik, dan kebanyakan kita selalu dapat pelajar yang baru-baru setiap SEM. So ada instrumen yang kita boleh guna pakai. InsyaAllah saya akan share dengan Puan Nur Ruzita nanti. Ada tiga instrumen yang paling mudah yang kita boleh pakai. Yang pertama, instrumen daripada Cloud Learning Questionnaire. Yang itu kita boleh tengok attribute pelajar-pelajar mengikut kepada pembentangan saya tadi. Yang kedua, kita boleh buat juga satu survey melihat kepada kecenderungan pelajar-pelajar belajar menggunakan auditory, visual dan juga kinestetik. Dan juga ada juga instrumen-instrumen yang lain. Nanti insyaAllah saya akan cuba kongsikan nanti instrumen-instrumen tu. Dan sebenarnya instrumen-instrumen ini boleh digunakan sebahagian daripada kajian tindakan di dalam bilik kuliah. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kan mungkinlah nak masuk kelas semester Oktober ni, you buat that set of instrument, tuan-tuan dan puan-puan boleh publish a paper related to your field. Jadi ada banyak juga soalan, tak salah saya ada lebih kurang 80 soalan berkaitan dengan karakteristik tersebut. Okay, kita boleh gunakannya. Alright, dan itu sangat-sangat membantulah pada saya. Alright. Okay. Persoalannya, untuk mengenal karakteristik memerlukan pengalaman. Jadi untuk kes ni tak perlu gunakan pengalaman. Nanti saya akan sharekan instrumen tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jalankan instrumen tersebut, dan dalam instrumen tersebut ada descriptor yang boleh menjelaskan atribut pelajar-pelajar. Alright. Setuju, stres mengajar through webinar memang berlainan tak sama. Alright, memang berlainan tak sama. Sebab tu kadang-kadang webinar ni sebenarnya kalau kita buat webinar dengan pelajar-pelajar ni 3 jam tu kita boleh rasa letihnya lebih daripada face to face kan. Dia punya stress tu until the neck tu boleh rasa macam stress kan. Jadi because of we want to make sure to capture kan, kita nak student kita faham apa yang kita ajar.
dan kita bimbang. Sebenarnya kita ni pensyarah-pensyarah ni banyak bimbang lah sebenarnya, banyak kerisauan dengan pelajar-pelajar kita ni. Jadi sebab itu yang kita rasa macam we try to do our best in our webinar to make sure that okay, pelajar-pelajar I bolehlah faham dan juga bolehlah menghayati apa yang saya cuba sampaikan. Jadi these are kind of things yang berlaku kepada pensyarah-pensyarah. Okay. Alright. Okay. Sambung ya. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh je tanya soalan. Alright. Alright. So when we talk about the key question of 21st century learning design, saja je saya bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada 21st century learning design. Ada banyak sebenarnya bahan-bahan yang bercerita tentang 21st century learning design. So 21st century learning design ni adalah kaedah pengajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajar kita. Maka di sini diterangkan ada 6 dimensi dalam 21st century learning design. The first question is, they talk about collaboration. Are students required to share responsibility and make substantive decision with other people? Is their work interdependent? So I think that the biggest part in conducting our teaching and learning, ataupun the biggest part when we developing our digital content is to make sure that the digital content allow the student to collaborate. So dia bukan bersifat informatif ataupun declarative digital content. Maksudnya bukan bersifat nota semata-mata. How can the digital content allow the student to collaborate? Itu yang pertama yang paling penting. Nombor 2, how can the digital content construct the knowledge? Sebab tu daripada awal saya kata tadi, you need to choose whether you want to have a content or context. Okay. Number 2, how can your digital content provide problem solving and innovation? Of course, you need to place ataupun you need to have inside you punya digital content more like a real world problem, ataupun you required student ataupun the learning activity required solving authentic problem. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang when we design our content, kadang-kadang kita lupa yang activity part yang boleh membantu pelajar-pelajar to solve the problem. We so focus on the content, we so focus on the definition, we so focus on the theory, we so focus on that. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, if we start, kalau kita asyik fikir yang itu, sebenarnya bahan-bahan itu semua dah ada dalam buku teks dan sebagainya. What we need to do now is we develop our digital content but focus on the problem solving ataupun focus on the activity. Sebab apa? When you provide the learning activity, the student will self-regulate with the knowledge and the student can have access through the learning, and they also can responsible to complete the learning process. Dan pada masa yang sama juga, bila diorang buat self-regulation, biasanya akan berlakulah reflection sama ada apa yang mereka buat itu baik ataupun tidak. Dan dalam memastikan bahawa boleh dibangunkan ataupun we want to make sure that the digital contents the power of the empowerment of the ICT ni kita kena tengok jugalah the student passive ataupun aktif. Jadi kalau pada saya, kalau kita buat digital content, kita tak naklah student kita pasif. We want our student to be active and engage with the learning materials. Jadi kalau hari ni kita buat learning content, student kita tak engage dengan learning content kita, bermaksud student tu berada dalam keadaan pasif. Maksudnya bahan yang kita sediakan itu mungkin tidak memberikan satu tindak balas untuk mereka untuk mereka terkesan dengan bahan yang telah disediakan. Dan pada masa yang sama juga, bila kita develop kita punya digital content, alright, we have to make sure that the student required to communicate with their own ideas regarding a concept or issue. Alright, so kadang-kadang
most of our students understand the concept but somehow or other cannot relate with the issue. So how can they communicate this both and to make sure that these are the key questions when we design our learning. So in designing our digital content, kalau kita look on these 6 key questions, I think that most of us will try to create the best learning material, insyaAllah. Alright. So rasanya macam susah ni sebenarnya nak design, nak develop digital content. Betul tuan-tuan, puan-puan, memang susah. Itulah kerja yang paling mencabar bagi seorang pensyarah. Alright, I think that to design, I just want to share you a scenario. Kadang-kadang apa yang berlaku pada kita adalah setelah hampir 10 tahun kita gunakan nota yang sama, kita rasa macam kita dah biasa ataupun kita dah selesa. Itu sebenarnya dia akan merosakkan profession kita sebagai pensyarah. Sebab apa? Sebab bahan-bahan yang mungkin dah agak lama, yang mungkin dah 10 tahun yang dah digunakan, mungkin kita boleh katakan some of the content mungkin sesuai boleh digunakan, ataupun mungkin sebahagiannya mungkin dah obsolete. Dan kadang-kadang saya berani jamin lah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang waktu kita tengah present kita punya slide tu, kadang-kadang kita notice juga, ini macam dah obsolete tapi kenapa kena ada dekat dalam nota I Kita sedar tapi kadang-kadang kita tak buat apa-apa. Dan itu sebenarnya yang membuatkan dan kerana keselesaan itu yang membuatkan kita kita beranggapan bahawa every semester come in out, so we will treat our semester as usual, business as usual. What we need to do now is we need to think on repackaging our learning materials. So how you repackage you punya teaching learning materials, kan? Sebab itu kalau you tengok kadang-kadang, I bagi satu contoh lah. I bagi contoh all the fast food restaurant lah, kan? All the fast food restaurant ni dia punya menu dia punya ingredient dia sama je. Sama je kalau you tengok, kan? Patty dia sama, daging ayam dia sama, kentang goreng dia sama, semua sama. So apa yang dia buat? Apa yang dia buat to make sure that they can sustain is try to repackaging balik. So maksudnya repackaging tu pula based on the trend. Jadi itu juga yang berlaku pada kita. Jadi sebagai pensyarah, what we need to do is to repackaging our learning materials. Bukannya kita kata semua bahan tu obsolete, tak. We need to revisit back and try to repackage balik supaya sesuai dengan keadaan semasa, and then you become more relevant. Jadi tugas nak repackaging ni, inilah masa-masa macam ni lah kita kena buat. Macam kita ada masa lebih kurang sebulan macam ni, kan. So inilah masa untuk kita repackaging balik our teaching and learning, make it things more relevant, semak balik dan sebagainya. Jadi nak making things more relevant, kita kena ada skill. Sebagai pensyarah, kita kena ada skill. Apakah skill tersebut? Saya nak sebut ada 2 skill utama yang kita kena ada. Skill yang pertama, kena ada curation skill. Skill yang kedua, kena ada curation skills. Jadi apa itu curation skill? Jadi sebagai pensyarah, before we can develop our digital content, we need to have this skill first. Saya anggap skill ni adalah skill asas untuk semua pensyarah-pensyarah. Okay? Yang pertama adalah, kenapa kena curate? Kan? Sebab kita faham bahawa dalam dunia pendidikan ni ada banyak bahan-bahan yang boleh digunakan untuk pengajaran juga pembelajaran. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah untuk menyampaikan. Jadi dalam nak menyampaikan, kita kena ada satu kebolehan, iaitu kebolehan curation. Curate. Maksudnya kita banyak multiple resources, how we can find the best content from the multiple resources. Jadi itu kita punya cabaran kita. Dan yang kedua, daripada banyak-banyak bahan tersebut, how we can filter the resources, dan pada waktu bila yang kita nak kongsikan dengan pelajar-pelajar kita, pada platform yang macam mana, dan juga pada keadaan yang macam mana, dan apakah bentuk value yang membezakan di antara bahan sebelumnya dan juga bahan yang you hasilkan. Sebab itulah curation sangat penting. Because of what? Because of the curation can enhance learning strategy and experience. Sebab tu saya letak ada 4 perkara asas yang kita kena lihat kat sini. Okay, number 1 is the curation aggregate meaningful content.
make it contextual, learning as a continuum, feedback through learning analytics. So meaning that, contohnya lah, saya nak mengajar satu subjek, I try to find a multiple resources, kemudian saya olah dan saya sesuaikan dan saya jadikan dia making in the real context. Ya kan? Dan bila dah jadi real context dan learning itu akan menjadi semakin menarik dan kita boleh lihat kesan dan juga keupayaan bahan tersebut berdasarkan kepada permintaan ataupun feedback pelajar-pelajar terhadap bahan tersebut. Jadi ada satu model yang saya bentang dekat, ada satu model yang saya perkenalkan kepada pensyarah-pensyarah baru, ini yang saya present pada kursus asas pengajaran lah, KAP, pada 20 dan 21 Februari tahun ni. Jadi pada waktu tu belum lagi berlaku KAP. Saya kata dengan mereka bahawa ini adalah satu model yang mana kita gunakan sebagai curation. Jadi kalau kita lihat dekat sini, as educators, ada 4 skill set yang kita kena mahir di sini. Alright, what are the skill set? The articulation, curation, optimization dan juga relevance. Okay, maksudnya the articulation, how do you articulate the information, macam mana you curate, macam mana you optimize based on the learning materials dan bagaimana untuk memilih learning materials yang relevant. Dan dekat sinilah sebagai educators, keupayaan you untuk menganalisa, evaluate, sintesis sama ada dalam bentuk tematik ataupun contextual sangat-sangat diperlukan. Jadi pensyarah-pensyarah biasanya kena luangkan banyak masa di sinilah. Right? Dan from this multiple source of data and information, ni banyak ni data-data kat sini ni. Jadi mungkin dalam 10 ke 20, mungkin yang betul-betul relevan tu mungkin 3 atau 4 sahaja. So based on that process lah yang mana pensyarah-pensyarah akan lakukan finding, tagging, rating, commenting, updating dan juga contextualizing. Right? Dan selepas kita dah selesai semua proses-proses ni, barulah kita sampaikan kepada pelajar-pelajar through multiple channel sama adalah bentuk LinkedIn, YouTube, Facebook, Google Site, Twitter, Instagram, blog, podcast ataupun newsletter. Jadi, tugas kita sebenarnya besar. Because of what? Because of number one, kenapa kita kena curate? Kita nak bahan yang kita hasilkan itu bersifat fokus. Kenapa kita nak curate? Because of we want to make sure that the student can socialize with their friend, with your based on you punya learning materials. Kadang-kadang apa yang membuatkan pelajar-pelajar tu socialize among their friends when you punya digital content you tu membolehkan mereka to socialize. Okay. Number 3, we want to make sure that it can become the culture. When they start socialize, maka akan berlakulah academic discourse di sini. Dan bila berlakunya academic discourse, bila berlakunya argument, bila berlakunya debate, bila berlakunya agree and disagree, dan pelajar-pelajar try to find information and try to explore what is the best solution. Jadi dekat sinilah baru berlakunya transfer knowledge yang baik kepada pelajar-pelajar. Dan pelajar-pelajar juga bila mereka mendapat bahan-bahan daripada kita, kita juga perlu ajar pelajar-pelajar kita skill set yang sama kepada pelajar-pelajar supaya bila mereka mencari bahan-bahan yang selain daripada bahan kita, they are also can use same skill set and also try to practice what we have been practiced before. Jadi these are the content creation models yang boleh digunakan untuk memastikan we can develop our digital content. So dengan kata lain, digital content can be created based on the content creation process. Maksudnya nak buat digital content kadang-kadang tak perlu create. Kadang-kadang you gunakan curation sahaja pun dah boleh create content. Okay. Ini saya anggap sebagai fasa yang pertama. Okay. Fasa yang kedua adalah fasa yang sedikit advance. Kerana apa? Kadang-kadang pensyarah bila you dah mahir on the content creation, dah selalu buat, maksudnya ini dah jadi macam content creation ni macam orang kata apa, macam mudah sangat pada you lah. Maksudnya you dah biasa buat. Then baru senang untuk you create a content. So pada saya,
Sebab tu saya selalu cakap dengan pensyarah-pensyarah baru ataupun pensyarah-pensyarah yang mana yang selalu berbingkai dengan saya kata, number one is strengthen your curation first. Then baru you boleh create your content. Create your own content. Sebab apa? When you have everything in your mind, you understand how to curate, then to become a content creator, you akan memikirkan kaedah yang berbeza pula. Sebab apa? Number one, you will determine the purpose of the content. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, content, a good way to deliver content is to be focused. So tak boleh, kadang-kadang content tu tak boleh terlalu bercampur-campur. Kadang-kadang your content must be very specific. Kadang-kadang content tu tak perlu masa 30 minit. Somehow rather content tu just take about 5 to 10 minutes. But it was very focused. Alright. Number two, create useful and quality content. Betul. Maksudnya, when you have the purpose, now you have to create useful and quality content, meaning that content-content yang you hasilkan itu betul-betul diperlukan oleh pelajar dan juga quality itu perlu dilihat juga. Okay. Number three, social media sharing. What is the platform you want to share? Dan nombor empat, you kena utilize visual learning experience. Ini yang kadang-kadang pensyarah kita kadang-kadang mungkin sedikit kurang nak buat. Sebab apa? We are depending so much on text. So if we can transfer our text into the visual learning experience, contoh je lah, I buat slide PowerPoint tapi I nak tukar dia kepada infografik. Itu visual learning experience yang berbeza. Ataupun I punya slide, daripada slide PowerPoint I nak buat video. Ataupun daripada slide PowerPoint I nak buat dia menjadi kepada podcast. So itu adalah antara visual learning yang berbeza yang kemungkinan besar sedikit sebanyak akan membantu meningkatkan motivasi ataupun minat pelajar terhadap nak menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh pelajar. Okay. Nombor 5, learning analytics. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan kita kena faham, kadang-kadang kita buat bahan, kadang-kadang pelajar kita tak baca bahan kita ataupun tak lihat bahan kita. So learning analytics sangat penting. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita buat bahan, kita nak tahu berapa ramai yang betul-betul memerlukan bahan kita dan berapa ramai yang betul-betul dan pada waktu bila mereka perlukan bahan kita dan sebagainya. Dan yang keenam, seperti biasa, bila kita create bahan, jangan selalu berpuas hati dengan bahan yang sedia ada. We need to evaluate, we need to self-review our learning materials. So untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, even saya pun sampai hari ini masih lagi buat bahan dan juga masih lagi merasakan bahan yang saya hasilkan itu tidak benar-benar baik untuk pelajar-pelajar saya. So what I need to do is always improve my learning material time to time. Okay. Sebab apa? Sebab kita percaya bahawa kalau kita bagi pelajar-pelajar kita akses, memang tidak ada masalah. Student ada masalah. Tetapi masalah yang selalu berlaku adalah how can our learning materials can engage, alright? Can engage, give them a different experience and allow them to innovate. Sebab itulah perkara yang perlu berlaku kepada dalam tempoh 14 minggu kita menjalankan kuliah bersama dengan pelajar-pelajar kita. Dan ini jugalah antara perkara yang kita nak berlaku dalam bilik kuliah kita. Alright, so dan ini juga akan membenarkan pembelajaran secara aktif ataupun self-directed learning berlaku di dalam perkuliahan kita. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, when we try to reflect back, the reason why outcome-based education been up in Malaysia is because of we want our students to become responsible, we want our students to become the active learners, dan pada masa yang sama juga kita nak dia become a student-centered learning. So itulah yang kita nak. Jadi kalau kita nak yang itu, kalau kita nak pastikan outcome based education kita itu berlaku dengan baik, kita jangan benarkan pelajar-pelajar kita hanya akses sahaja, tapi allow them to engage, experience and also innovate the idea. And you punya teaching ini akan jadi become more meaningful. Alright. So when we talk about the learning design, no doubt, okay, ada 3 elemen yang kita kena faham dekat sini. Yang pertama adalah content sources. Yang pertama kita ada open educational resources, institutional resources, instructor created, student created and social media. Jadi ini adalah content sources. Tuan-tuan dan perempuan,
Saya pernah juga, bukan pernah lah, saya selalu buat dengan pelajar-pelajar saya yang mana student become the content creation. Apa yang berlaku adalah kita masuk dalam bilik kuliah, we allow the student to create the content for us. Itu sebenarnya bagus. Alright, okay, itu sebenarnya bagus. Instead of kita sebagai instructor who created the content, somehow or rather we can allow the student to become content creator dengan menggunakan platform-platform yang tertentu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh juga gunakan contohnya mind mapping, ataupun boleh gunakan reflection, ataupun boleh gunakan blog to make sure that the student can create their own content, and also you can use the content for your teaching and learning. Alright, so dan pada masa yang sama juga, learning design also can be happen through web collaboration resources. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, blog as a content creation is the most powerful technique that you can use for your teaching and learning. Jadi I have an experience creating blog with a student create a blogs, dan student menjadi content creation. Dan yang menariknya adalah apabila mereka start do all the blogging, and we can collaborate, okay, the ideas, and we can share, and we can create a lot of resources based on that particular web resources. Jadi ini juga I think that the initiative should be think of, sebab I think ini antara orang kata apa, kaedah-kaedah yang baik untuk pelajar-pelajar higher education. For example, I do actively engage with my student and ask my student to create a blog, especially focus on the content creation. So far saya lebih kurang dah ada dekat 400 hingga 500 pelajar saya yang dah start, yang dah create a blog ataupun e-portfolio, alright, dan mereka gunakan the blog or e-portfolio selepas daripada mereka tamat pengkuliahan mereka. Jadi saya ramai juga pelajar-pelajar alumni UiTM yang guna blog and update their professional developments, dan kita gunakan itu sebagai satu contoh yang baik lah, sebab mereka ini adalah alumni pelajar-pelajar kita kan. Jadi I think that this is also the best solution to ensure that the web collaboration resources can be happening in the classroom. Okay, dan selain daripada melihat kepada konten, konten yang sedia ada, konten yang melalui collaboration, dan juga kita kena lihat juga kepada human resources. I think that subject matter expert need to be upskill and reskills. Okay, dan sebenarnya subject matter expert, kalau kadang-kadang kalau kita rasa macam there's certain area we not sure, we can have our peer to help us. Alright, macam contohnya pensyarah-pensyarah, rakan-rakan pensyarah boleh bantu untuk menambah baik kursus yang kita ajar, ataupun to develop our content. Kadang-kadang kita ni segan. One best part is, if we develop our content, why not we share with our friend and tengok, boleh tak you bagi review sikit, and apa pandangan you tentang content ni. Kita jarang-jarang buat macam tu. I think that we need to have that kind of collaboration. We need we need to have kind of keberanian untuk mengongsikan bahan-bahan kita bersama dengan rakan-rakan kita. Dan kadang-kadang komen, memanglah tuan-tuan dan puan, komen-komen ataupun pandangan-pandangan ni kadang-kadang memanglah kadang-kadang tu bunyi dia yang positif, yang negatif tu kadang-kadang kita kena terima juga, sebab yang negatif tu try to help us and try to improve our learning materials. Okay, dan juga support, learning support ataupun support dari bentuk technicality dan sebagainya. So inilah perkara-perkara yang sedikit sebanyak akan mempengaruhi kita dalam membentuk ataupun untuk membangunkan bahan-bahan digital content kita. Alright. So mudah ke nak design digital content ni? Alright. Kalau tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, dia mudah jika you dah nampak hasil dia. Dia akan mudah, tapi proses dia bukan satu proses yang mudah lah. Alright, proses dia ada satu proses yang memang semua benda pun memang akan ada kesukaran dan juga kepayahannya. Cuma tinggal when we try to design our learning experience, number one, macam saya kata, banyak bingkai saya dah kata dah. If we try to provide the learning experience, we need to master the learning taxonomy. We do really need to understand the learning taxonomy.
Okay, tak kira sama ada you pensyarah education ke, you bukan pensyarah education ke, pada saya kena faham learning taxonomy. Kalau kita tak faham learning taxonomy, that's the reason why kita tak faham apa yang kita nak buat. Okay, dan sebagai seorang pensyarah, this is very fundamental, sangat asas. Dan bila jadi pensyarah, kena faham learning taxonomy. Sama ada suka tak suka, kena faham. Jadi untuk psikomotor ataupun effective domain, normally ini domain-domain yang tidak sukar lah pada saya. Bukan saya kata tak suka langsung, ada kesukarannya masing-masing, tetapi biasanya pensyarah-pensyarah kita ni cenderung ke arah cognitive learning domain. Alright, cognitive learning domain. Dan kalau kita lihat dalam cognitive learning domain ni sebenarnya ada dua dimensi yang paling penting. Yang pertama is knowledge about the cognition dan juga regulation about the cognition. Jadi kalau kita nak bina bahan-bahan kita tadi, kalau kita based on this first dimension yang bersifat declarative, procedural dan juga conditional, boleh tak jadi masalah. Cuma tinggal nanti bahan-bahan kita akan jadi kemungkinan kurang interaktif ataupun kurang engagement dengan student. Jadi apa yang saya suka nak sarankan kepada pensyarah-pensyarah, if you want to develop a digital content, more focus on the regulation of the cognition. Maksudnya bahan-bahan yang membenarkan pelajar-pelajar untuk plan, to curate, to articulate, synthesizing, creating, okay, do all the debugging ataupun comprehension ataupun evaluation, dan ini nanti akan sedikit sebanyak akan mengubah keupayaan digital content you nanti. Dan macam saya katakan tadi, kalau you nak buat digital content, more focus on the self-regulatory. Kerana apa? Dalam self-regulatory adalah teknik-teknik yang boleh digunakan. Contohnya inquiry based learning, tanya banyak soalan, tanya banyak problem solving case questions, tanya banyak real world case scenario, kerana ianya lebih bersifat autentik. Dan apa yang kita nak adalah at the end of the day, the student bila dia berikan penyelesaian masalah kepada kita dan sebagainya, dia can come up with the evidence base, dan itu akan membantu kita menilai pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar kita bukan hanya memorize tetapi they are learning by doing. Okay, so this is the principle of digital development. Okay, the rules number 1, design with user. You need to understand your user. Do the need analysis dan fahami you punya user. Okay, know the ecosystem. Kenapa saya kata kena know the ecosystem? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membina ataupun develop our bahan pengajaran, more likely is our tools and our device, our machine, our hardware become so important. Alright, so selain daripada itu juga, we need to know juga the ecosystem that happen within the campus and also with the system, with the student. So maksudnya kita kena faham apa device yang kita ada, device yang pelajar ada, dan juga apakah infrastruktur yang universiti ada untuk menyokong pembangunan digital content kita. Alright, dan yang ketiga, design for scale. Okay, you nak scale yang macam mana? Is it you have a small scale, targeted scale, ataupun you have a large scale, ataupun you have a mass scale. So ini semua kena faham, sebab when you develop your content, dia mesti bersifat spesifik, dia mesti bersifat fokus. Jadi kalau I buat design for 30 students, so what kind of design it looks like? If I do a design for mass lecture, what are the best design for the mass lecture? Alright. Dan nombor 4, is it you nak reuse? Boleh, tak ada masalah. Reuse lah bahan yang sedia ada, but you need to improve. Okay. And number 5, we talk about the privacy and security, dan pastikan bahan-bahan yang kita bina itu tidak ada isu-isu yang melibatkan copyright infringement ataupun plagiarism yang membolehkan kita terperangkap dengan academic dishonesty lah. So maksudnya kita sebagai pensyarah pun kita kena akui dan juga kita kena pastikan bahawa bahan yang kita hasilkan itu mempunyai ketulinan dia yang baik, the originality of the works itu perlu diberi perhatian. Okay, so these are the principles of the digital content, right? So yang nombor 1 adalah learning outcome. Kena tahu learning outcome. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, you need to understand you punya learning taxonomy. If you understand your learning taxonomy, then you understand your learning outcome better. Number 2, sources. What are the sources? Ada 2 tadi saya cakap tadi kan. Yang pertama,
you treat yourself as a content curation and also content curator. Jadi if you have a sources, gunakanlah model yang saya tunjukkan tadi as a content curator, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan tersebut dengan baik dan seterusnya kita create our bahan based on that sources. Dan yang ketiga, structure and workflow. Macam mana structure of you punya digital content, what are the workflow happen. Number 4, quantity ataupun depth. Ada orang suka buat banyak video, ada orang suka buat video yang simple-simple tapi very depth. So this one I bring back to you to decide. Kalau tanya saya, I suka buat video yang small video, maybe around dalam 8 minit, 7 minit hingga 8 minit, tapi it was very in depth, tapi topik dia very small topic. Alright. And number 5, don't forget to include activity in your digital content. So itu nanti yang akan memberikan kesan yang baik terhadap digital content masing-masing. Alright. Okay. So digital content creation saya bahagikan, okay, untuk develop our digital content. So ini adalah model agile in education. So ada banyak model yang digunakan, tetapi untuk pembangunan bahan yang saya selalu gunakan adalah konsep agile. So agile ni bermaksud active learning describe a student activity, agile teaching and the other hand describe the professor activity. Bermaksud agile ini bukan sahaja fokus kepada student tetapi fokus juga kepada professors ataupun lecturers punya aktiviti. Jadi dalam agile in education ni dipecahkan kepada 6 fasa untuk membantu kita membina digital content. Alright. Ini tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan saya punya digital content yang salah satu platform yang telah saya kongsikan di dalam saya punya YouTube channel. Jadi yang ini adalah semua bahan-bahan yang saya hasilkan. Alright, so ada banyak lagi bahan-bahan di platform yang lain. Okay, cuma yang ini yang YouTube ni yang pada saya mudah nak nampak lah. Dan yang ini screenshotnya dah agak lama juga. Okay, yang terkini saya tak kongsikan. Alright, so ini adalah mungkin setting yang ada dekat rumah masing-masing. Okay, so bila buat you punya digital content, number 1 is, macam saya katakan tadi, you need to understand your ecosystem. Jadi apakah alat-alat yang boleh digunakan untuk membantu you membina bahan-bahan you. Jadi whether you like it or not, you have to invest a little money untuk membenarkan you untuk mengadakan bahan-bahan tersebut. So macam saya ni memang kebanyakan bahan-bahan yang saya ada ni sebenarnya dah ada sebelum ODL lagi lah. Bukannya saya beli waktu ODL. Okay, dah ada. So I like to use some of the materials yang bersifat handy, yang bersifat mobile. Jadi saya punya iPhone dengan gimbal. Alright, so gimbal ni biasanya kalau saya buat photo recording for myself, dan juga saya ada mic lah. So yang ini biasanya saya akan buat self recording. Saya juga ada MacBook dan juga beberapa aplikasi yang lain untuk bantu saya buat editing, buat sound editing dan sebagainya. Alright. So tuan-tuan dan puan, jangan rasa risau dengan gambar ni sebab most of the software yang saya gunakan adalah software yang mudah sahaja. Cuma bahan-barangnya agak sophisticated je lah. Alright, so dan ada juga yang saya gunakan MacBook, ada juga yang saya gunakan iPad, ada juga yang saya buat sound and video editing. So more likely macam ni lah. But is it you need to have all of these features? Tak juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya kata you need to understand you punya ecosystem. Jadi you maybe need to have a device, contohnya a laptop is sufficient enough. As a start, kan ada laptop, ada mic, ada sound, is sufficient enough. And kalau misalnya kata kalau you ada editing software, nak pakai apa-apa sahaja editing software pun tak jadi masalah. Alright, just a matter of this is the example of the equipment yang ada yang saya gunakan untuk saya punya penghasilan bahan-bahan saya lah. Itu tak termasuklah dengan LED light, studio light yang dekat belakang dan sebagainya. So ini semua bahan-bahan yang very basic yang ada dekat rumah saya lah. Alright. Kalau saya tambah pun mungkin studio lighting dan sebagainya. Itu pun green screen studio. So dekat rumah saya memang ada satu green screen punya panel dengan LED lighting. So itu sebab saya selalu buat streaming dan juga saya selalu develop bahan. So
pada saya it's okay for me to have that lah. Jadi bagi pensyarah yang baru nak mula, maybe you can have your own notebooks and also you can have your own speaker dan sebagainya pun ataupun microphone pun dah cukup memadai. But the most important part is what are the content in your learning materials. Okay, so normally we go for the phase 1. Kadang-kadang apa yang kita kena buat selalunya adalah the first one is brainstorming. Tuan-tuan dan puan-puan, when I design my learning material, so what I did is I always do a brainstorming with my iPad. So biasanya saya akan scribble in my iPad. So saya akan tanya. Saya akan tanya diri saya lah. So identify the topic of content development, identify the problem and issue. Alright. So how to create engaging asynchronous and synchronous learning and investigate on the student feedback on teaching and learning, what was done before, what are the gap, the previous learning materials, apa yang tak bagus, the previous learning approach, apa yang tak bagus, and share student brainstorming process. So maksud saya, kadang-kadang bila saya nak buat bahan, kadang-kadang saya minta juga pelajar-pelajar saya untuk bagi feedback kepada saya apa yang baik, apa yang tak baik lah. Okay, so brainstorming is the early process yang sangat-sangat penting yang kena ada. Sebab tu if you want to create a bahan, don't start with editing first, start with brainstorming first. What you should do dan apa yang you kena ada. And sebab tu nanti kenapa sangat penting, because of nanti bila you buat you punya digital content, waktu you tengah proses nak develop, tidaklah you nanti macam sampai satu masa nanti you macam tak tahu apa you nak buat, ataupun you tak tahu apa yang you nak cakap, you tak tahu apa benda yang sesuai untuk dimasukkan. So everything need to be planned. Jadi kalau bekerja dalam keadaan unplanned ni, normally nanti you akan demotivated because of I do believe that what happened to me now is when I start brainstorming and do all the early planning works, normally kalau saya my recording ataupun my recording ataupun my editing, it takes me less than 2 hours. Okay, so tak banyak, tak ada sampai 15 kali 16 kali retake kan, macam biasanya macam 1 atau 3 hingga 4 kali retake tu is normal lah. Alright, tapi when you dah biasa tu nanti kadang-kadang 1 atau 2 kali tu dah okay. Alright, sama juga dengan pembinaan digital content. So kadang-kadang I do agree lah, kadang-kadang nak record sound, kadang-kadang tengah nak bercakap je, kadang-kadang anak menjerit, kadang nak bercakap je, kadang lori datang, kadang-kadang nak bercakap je, kadang-kadang ada je something else happen kan. So orang tanya saya, Dr. Shah, what is the best time to record your voice? Biasanya saya akan record pukul 12, pukul 12 hingga 1 pagi ke atas. Alright, so pukul 12 hingga pukul 1 pagi tu is the best time. Kadang-kadang dengar jugalah anjing menyalak, kadang-kadang anjing barking dan sebagainya kan. Tapi tu jarang-jarang berlaku. Jadi pada saya pukul 12 hingga pukul 1, 2 pagi tu is the best time to record my voice lah. Alright, so the ideation and design, establish specific objective, specify the learning activities, identify instruction and pedagogy strategy, design learning activity and create subject or content or materials. So kena design lah, kena faham. So apa learning objective yang nak kena buat What is the learning objective? What is the best activity? And you start to identify the instruction. What is the best instruction? Because of the instruction need to be designed. Alright. Then if you want to use a picture, if you want to use a video, you have to select from here. Because of what? Because of this is very important. Sebab you try to do alignment with all the criteria to make sure that when you start develop all the bahan you already have the bahan already in your laptop. And the process of development, okay, evaluating effective and instructional materials, tools and activity, investigate the achievement of learning objective, impact of teaching learning process, identify changes and modify for the future delivery. So waktu development ni lah kita biasanya kita akan guna software yang paling mudah dengan kita lah. Alright, so anything software that easy for us, yang mudah untuk diguna pakai. Dan faham je lah sekarang ni, for your information, some of the software if you nak pakai lebih sikit you have to pay kan. But if you think that if you can find that 1 or 2 software that really for you to pay, worth buying, why not? Because of you akan gunakan dengan semaksimal yang mungkin.
So for example, for me also, saya memang purchase juga beberapa application yang berbayar untuk memudahkan saya, sebab I do really enjoy use that one dan saya tak perlukan aplikasi-aplikasi yang lain. Okay, for your information tuan-tuan dan perempuan, for educational resources, we have about 2,000 above application in the net. Ada banyak, 2,000 and above, alright, educational application. So tapi dalam kita punya teaching and learning, takkanlah kita nak pakai sampai 2,000 app tersebut. Mungkin kita akan pilih 1 atau 2 sahaja. So my advice for all lecturers, kalau nak guna platform, pakailah 1 atau 2 sahaja platform for one courses. Tak perlu pakai banyak-banyak. Right? Pada saya, it create more focus and easy for you to manage. Okay. 1 atau 2 tu maksud saya platform yang you boleh embed, yang you boleh guna kan. Tapi kalau you dah mahir, dah pakar, if you want to do more, tak jadi masalah lah kan. Bagi for those yang mana baru nak bermula, baru nak membiasakan diri, for me 1 or 2 is sufficient enough. Alright, quality assurance. Okay, evaluating the effectiveness of the instructional materials, tools and activity. So sebagai pensyarah juga, kadang-kadang waktu kita hasilkan bahan juga, kita kena be very particular with the quality. So we need to ensure that all the instructions, all the materials, all the activity, even input and output of the development juga diambil kira lah. Okay, supaya kualiti bahan yang dihasilkan itu adalah satu kualiti yang baik. Sebab apa? Because of you are spending your time to create learning materials. Jadi kita tak nak lah once you spare your time to develop your content, tetapi you compromise on the quality part, nanti kena buat balik. So kita tak nak jadi macam tu. So when you started to develop, make it things more serious and try to be careful ataupun make sure the quality become your main priority when you do your digital content. Alright, deployment. Alright, number 5, phase 5, deployment. Implementing the instructional learning materials into the real world environment. Bagi pelajar-pelajar you guna, bagi siapa-siapa guna, share sahaja kalau you rasakan itu sesuatu yang baik untuk dikongsikan. And for me, that I love to share with my counterpart. So saya suka share dekat dalam saya punya blog, portfolio, dalam I punya YouFuture, dalam I punya YouTube. So I love to share because of I do really make sure that before I share, saya dah pastikan tidak ada copyright infringement, kualitinya bagus dan sebagainya. So I start to deploy. Alright, then when I start to deploy, because of what I want to get reflection and survey from the student and how they can react when I develop my digital content. So every time I did my digital content, these are the things yang saya selalu tunggu-tunggu ataupun yang saya selalu nak lihat. So bagaimana, how about the acceptance of the students towards on my learning material, and how they feel about my learning materials, and how can I improve for the next coming when I produce my learning materials. Okay, so bila kita bercerita tadi tentang developing a digital content, kalau you nak start, okay, rasa macam Dr. Syam ni cerita macam susah pula nak buat, tak tahu macam nak buat. So macam mana I nak buat kalau I as a newbies ataupun as a beginners. Number 1, maybe you boleh start dengan factual based digital content. Kan? Maksudnya nak beritahu student to know. Okay, student these are the definition, boleh nak start, boleh tak apa. Tapi at certain times you kena upgrade you punya video become to know how. Alright kan? So dia akan melibatkan learning activity yang lebih responsif, yang lebih high level. Alright. Kemudian buat video to show how, demonstrate, simulate kan. Contohnya kalau saya daripada FSKM nak buat programming, why not you create a video yang boleh buat simulate environment kan, bagi case study, buat simulate the environment. Ataupun you want to do something that experiential based digital content pun boleh juga dilakukan. So these are the paradigm to make sure that you can develop your content from nose to dust, to make sure that
yes, I can develop my content, but maybe at the first stage I start lah dulu yang paling asas, factual dulu. Kemudian go for the context, go for the simulation, go for the experiential. Kita boleh buatlah secara berperingkat. Okay. If you ask me the best delivery method, I akan bagi you 5 je based on my experience, because of ada banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan, tapi saya bagi 5 dulu. Yang pertama, focus platform. When you have a focus platform, so easy for you to manage, easy for you to handle, and easy for the student to follow. So focus platform. Number 2, the best method of delivery to have discourse and reflection. Always have discourse and reflection. Before you start your class, selalukan reflection. Dalam pertengahan kuliah, amalkan discourse. Bila dalam hujung kuliah, amalkan reflection. So kena amalkan begitu. So sama juga dalam content. Dalam content, ask the student to reflect. Let them to reflect and to have a discourse after that. Alright? Enhance your visual experience. Kan? Student sebenarnya, kenapa student tak berapa prefer dengan bahasa dia ada kita? Sebab student want to have the presence of us. Dia nak tengok muka kita. Dia nak tengok wajah kita. That's the most orang kata feedback yang saya dapat daripada pelajar. Doktor, saya nak tengok muka doktor lebih daripada PowerPoint, lebih daripada teks. Kadang-kadang student nak macam tu. Saya nak, boleh tak doktor, saya nak tengok muka doktor 10 minit tapi semua doktor cakap. Nak tengok muka doktor saja. Kadang-kadang student ada, they want to have that kind of presence. Alright? Dan as a function, as a lectures, kita kena try juga adapting training to the millennial. So maksudnya dalam kita, saya bila bagi kuliah, saya tak suka kata saya bagi lecture. I like macam contohnya I transfer my training session to the students. So maksudnya apa yang saya bagi pada pelajar ada is more like macam practice and training and practice, to make sure that dalam 14 minggu tu pelajar-pelajar kita dapat menguasai ilmu tersebut. Alright, dan for your information tuan-tuan dan puan-puan, when we talk about the student have to orang kata apa, menguasai menguasai ilmu dalam masa 14 minggu, bukan sahaja kursus you, dia juga pelajar-pelajar juga kena menguasai kursus-kursus lain juga dalam masa 14 minggu. That's the reason why I always adapting trading kind of style terhadap pelajar-pelajar saya. Dan number 5, the most important part is always put values and leadership in your teaching and learning. So kadang-kadang kena bagi empowerment, kena bagi orang kata apa, kena bagi contohnya the responsibility to the students, kena bagi pelajar-pelajar, kita kena bagi kepercayaan kepada pelajar-pelajar. Alright, so sebab apa? Dan kena letakkan elemen-elemen kejujuran, kena letakkan amanah. I think that these are the values yang kita kena letak, dan sebagai seorang pensyarah we need to highlight this almost all the time. Okay. Dan macam biasa, dah buat digital content, semua kena buat assessment, dan tak lagi daripada situ, boleh tak you punya digital content provide with the assessment? Yes, you can do that. Dan kalau digital content, more likely you can have the assessment as learning even in your punya digital content. Sebab tu dalam assessment as learning, dia more like on a reflection, very informal, and it give a greatest impact to the student and also to the pensyarah to overcome next session. Alright, so if tanya pada saya sekali lagi, doktor, ada tak a specific teknologi that I can access to use, ada tak teknologi yang saya boleh gunakan untuk buat online assessment? Ada banyak teknologi you can use to do your online assessment. Cuma pada saya suka advise, yes, technology is technology, but again, you need to understand the fundamental of assessment. You need to understand what is your skill set. You kena tahu cognitive, psychomotor, and also effective demands. You kena tahu validity, reliability, fairness, and consistency properties, workflow. Kan, workflow of the assessment, pada waktu bila nak buat. Contohnya, I bagi digital content, assessment nak bagi bila. I bagi digital content, assessment nak buat waktu bila. Semua tu kena well plan. Dan macam saya katakan tadi, kalau you ada digital content, you ada online assessment,
they are the both technology integration happen in between, so you punya teaching and learning become more orang kata apa, more interesting time to time lah. Alright, okay. So designing ODL assessment, macam biasa saya katakan tadi, okay, we need to understand, we need to review our assessment, we need to identify the gap. Dan saya yakin lah tuan-tuan dan puan sepanjang semester lepas dah berlaku, we did really sure that I need to review my assessment and I need to find the gap, what are the gap happen when I conduct the ODL assessment, and you try to redefine your purpose of assessment and start to redesign back. Okay, jadi pada masa yang sama juga start rethink on the timeline, start rethink on the rubric and what is the best for you to help student to improve for the next coming semester. Alright, dan CQI and monitoring is something that must be happen for every semesters. Okay, so these are the designing instruction for assessment. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau you nak ambil this element nak jadikan digital content pun boleh. Maksudnya you can design you punya assessment using your digital content by having that situation, task, action, activity, result, rubric and reflect. So you will juga boleh gunakan elemen-elemen ini untuk juga dijadikan sebahagian daripada digital content. Okay, so these are one examples when I design the assessment instructions. Ini berlaku sewaktu sebelum MCO lah. So I give you one example, contohnya design instruction making a sandwich. Yang ini tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya nak ajar instruction je. I nak ajar instructional models. So bagaimana manusia okay, menerima instruction daripada orang lain, and how can this instruction can be transferred, and how the dan bila dia nak transfer all the information ni, it can be in many forms. Jadi apa yang saya buat dengan pelajar-pelajar saya adalah making a sandwich. So pelajar-pelajar saya minta dia making a sandwich. Apa yang pelajar-pelajar ni kena buat ialah, seorang pelajar tengah making a sandwich. Jadi ada dua orang pelajar. Seorang pelajar dia akan merakam menggunakan telefonnya. Seorang lagi pelajar akan merakam menggunakan akan mencatat menggunakan pensel. So kita nak tengok ada tak design flaw ketika mereka membuat instruction. It's a very simple activity. Dan sebenarnya kalau saya nak buat mudah, saya boleh je cerita, okay, what is the definition of the instruction, but I want to put things in context. That's the reason why I make it into the activity. Okay, so sama juga macam vetting simulation process for test and examination. Pelajar-pelajar ini sebenarnya boleh je saya cerita proses secara content ataupun secara face by face. Tetapi apa yang saya buat di sini adalah saya berikan mereka satu simulasi kertas soalan dan mereka dikendaki untuk membuat di dalam ni, dan mereka kena selesaikan dalam masa 30 minit, dan kesemua proses tersebut saya dah embedkan di dalam proses simulasi tersebut. This is how we want to adjust and readjusting our teaching and learning. Okay. Alright, so these are the students who enjoy the class. These are the students using the technology in the classrooms. So ini juga one of the student who creating a learning. This is ada pensyarah using iPad that creates learning content. So untuk mana-mana pensyarah yang berminat dengan learning e-content development, tapi ini untuk pengguna iPad lah. Pada tarikh 20, sekejap saya check tarikh dulu Pada tarikh 21 dan 22, anjuran ILD Bandar Instead, kami akan lakukan satu workshop e-learning content development menggunakan iPad. iPad sahaja. So untuk yang aplikasi lain kita tak buat lah. Yang ini saya buat untuk iPad. Alright, jadi bagi mereka yang ada kelapangan, yang nak join, nak tahu macam mana nak bina bahan dan sebagainya, you can join the ILD workshop lah pada tarikh tersebut. Okay, so what I want to say here is, as a lecturers, we need to appreciate our flexibility, because of I think that UiTM give us so many flexibility, and we need to appreciate that, because of we try to make sure that all the lecturers can do their own job. Dan saya sangat yakin lah for the past 5 months, all the lecturers did a very good
job dan masing-masing kita berusaha sedaya upaya. Tapi pada masa yang sama juga, we need to uphold the integrity dan we don't compromise with the quality. So that's from me. Thank you so much and I open for question and answer. Doktor, kita ada beberapa soalan dekat chat tu. Boleh. Sekejap Okay. Saya setuju dengan repackaging our teaching materials. Yes. Go ahead, repackage our teaching and learning. Start look back. Okay, doktor. Macam mana kita nak tackle student yang pasif dan macam mana kita nak pastikan kita sentiasa motivate semasa. Okay. Sebenarnya I punya the key answer of this, Munira, Puan Munira, allow them to engage with the activity. Kena selalu engage with them the activity. You need to design the activity for them. Then they start to become more active. The reason why kenapa dia passive adalah we don't encourage so much activity. So as a lecturer, why not we design one activity yang boleh bantu pelajar-pelajar untuk bersama-sama dengan kita. Dan kalau tanya saya, Puan Munira, I spend my lecture, I tak kata lecture lah, I spend my to share my context and content about 50 minutes, but another 2 hours and 10 minutes is focused on the activity. The activity, lepas habis activity, satu activity, lepas habis activity, satu activity. Sebab I want to create a learning as a continuum. Bila habis 3 jam tu, pelajar-pelajar tu dia akan dapat menguasai topik tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang saya dah rangkakan. Cuma tinggal dalam masa 2 jam ni saya tak dapat nak tunjukkan macam mana proses itu berlaku. Kan? Sebab 2 jam kan. So apa yang saya boleh bagi adalah the overview bagaimana ianya akan berlaku. Jadi macam mana dia boleh berlaku, I think that for 2 hour engagement ni mungkin tak berapa nak cukup lah pada saya. Alright. Okay, Assalamualaikum doktor. How can we create digital content that makes our students socialize each other and berikan contoh? Okay, digital content, that's the reason why we need to understand the ecosystem. So kadang-kadang, dan when you start to develop the digital content, macam saya katakan tadi, jangan fokus terlalu banyak on declarative knowledge. Banyakkan digital content you must be talk somewhere around on how student can sebab tu you kena bring context, you kena banyak argument, you kena banyak debate dan sebagainya. So kadang-kadang dalam video tu, kalau kadang-kadang video, the most effective video is untuk melahirkan satu rasa kerisauan ataupun rasa ingin tahu kepada pelajar-pelajar. Kan kadang-kadang kalau kita tengok macam contoh Discovery Channel kan, dia tengok Discovery Channel, dia buat video dia macam mana. Dia bagi konten sikit, tapi tengok dia bagi simulasi, dia bagi banyak orang kata persoalan dan sebagainya. That's the reason why you macam 1 jam pun tak apa you tengok Discovery Channel, because of what? Semuanya berkaitan dengan persoalan. Sebab begitu juga dengan video yang kita nak hasilkan. Okay, doktor boleh cadangkan website yang efektif sebagai platform untuk pelajar buat blog. Ada banyak. You boleh gunakan Google site, you boleh gunakan Wix site, you boleh gunakan WordPress. I think that the easiest one is to use Google site. Paling mudah. Okay. Salam doktor, mic macam dalam gambar tu jenama apa? Okay. Oh ya, tahu yang mic saya. Mic yang saya pakai tu is a Tron Max. Untuk mic sahaja it cost you about yang saya beli tu yang mahal sikit lah. Dalam RM300. Sebab the mic tu ada 4 function. Yang pertama, dia boleh buat macam video ASMR yang makan-makan yang bunyi very sensitif tu kan. So this video this mic is what cost you about 300. Tapi ada yang cheaper juga, ada yang murah juga. Kalau you beli boya mic dalam harga RM50 pun ada jual juga dekat Google site. If you want to have more if you want to get advice, I boleh share dengan you all nanti my Facebook page. Nanti kita boleh berkongsi-kongsi pendapat. Kejap I sharekan you my Facebook page punya link. Okay. Jika ada sesiapa nak bertanya lah, tak kira apa-apa soalan sekalipun, sebab this Facebook page memang saya buat untuk semua pensyarah UiTM, untuk mereka jika ada soalan-soalan yang ingin ditanya. Alright, this is my Facebook page. Alright.
Alright doktor, boleh cadangkan beberapa mobile apps yang boleh digunakan untuk teaching, learning, termasuk planning, developing digital content? Okay, kalau tanya pada saya, because of saya adalah pengguna Mac, pengguna Apple, so saya biasanya gunakan Keynote sahaja to do my animation. Alright, sebab dalam Keynote tu you can do the animation, you can do everything with your Keynotes. Dan kalau bagi pengguna-pengguna mobile apps yang lain, saya tak pasti. Alright, tetapi most of my content development using Keynotes, Pages, dan juga beberapa apps yang lain. Kalau untuk planning dan juga developing content, saya banyak gunakan apps yang bersifat macam Trello, saya pakai Sketches dan sebagainya. So adalah banyak apps yang boleh digunakan. Tak apa, you can ask me a question in my Facebook page. Alright, if you okay. Alright, apa lagi yang saya tak jawab? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang digital content ni, kita kena faham ekosistem dulu. So kalau contohnya macam kita ni kan, dekat UiTM ni kita ada dos yang mana pakai Windows ecosystem, ada yang pakai iOS ecosystem. So macam saya pakai iOS ecosystem. So most of my development is towards on the ecosystem iOS lah. Tapi ada juga yang dia punya ecosystem dia you all pakai web based. Macam contoh you pakai Google, you pakai any free tools from the web base. So I need to know what kind of ecosystem that you are using, dan saya bolehlah bagikan cadangan-cadangan yang baiklah untuk you. Sebab tu saya kata tadi, keperluan pensyarah terhadap pembangunan digital content ni dia berbeza-beza. Mungkin Puan Nur Kamzurita dia punya preference dia lain kan, mungkin Puan Farah Halami ni mungkin dia punya preference lain. So kita kena customize according to the preference. Tetapi in term of model, in term of fundamentals, teorinya masih sama. Alright. Tu banyak apps yang itu saya kata saya tak berani nak sebut banyak sangat apps tu, nanti you all keliru. Sebab it must be personalized and dia kena according to the needs lah. Alright. So insya-Allah nanti kalau dengar Facebook saya tu, nanti tuan-tuan dan puan boleh je tanya soalan, saya cubalah bantu apa yang boleh lah, insya-Allah. Alright. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Peserta ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Nanti saya akan sharekan slide ni dengan Puan nanti untuk kita untuk kita sama-sama lah manfaatkan. Alright, okay. Alright, kami sangat berterima kasih lah dengan doktor sebab banyak ilmu, pengetahuan yang tak pernah tahu jadi tahu kan. Jadi exposure ni sangat penting lah bagi kami yang tak ada background in education. Sekurang-kurangnya kita dapat beberapa ideas untuk memulakan kuliah kita seterusnya. Ya, sebab hari tu kita mungkin ada yang terjah je. Ya, bukan dia terjah je lah kan. Betul. Jadi tak ada kita ada 2 minggu je. Ya. Kita ada 2 minggu je persiapan. Ya betul kan? Doktor. Sebab kita macam kat Terengganu ni pun kita akan buat mass lecture kebanyakannya. Jadi tak pasti lagi lah macam mana kita nak conduct materials kita, nak prepare our materials supaya lebih efektif. Okay, jadi dengan sebab tu kita kena tahu apakah keperluan untuk setiap kursus masing-masing, and we start develop our learning material. Kalau kita tak tahu keperluan, nanti kita akan letih sikit lah kat situ. Kan? Betul doktor. Okay. Alright, saya rasa tak ada lagi soalan daripada para peserta. Jadi alhamdulillah kita dapat selesaikan webinar kita sesi yang kedua ni, anjuran EduTech UiTM Cawangan Terengganu. Jadi saya rasa sebelum kita menutup sesi ni, kita menjemput para peserta semua untuk bersama-sama sekali lagi untuk menghadiri ataupun join siri ketiga kita pula ya. Siri ketiga kita yang akan diadakan pada hari esok jam 10 pagi. Okay, di tempat yang sama, maksudnya di address yang sama. Jadi saya jemputlah peserta hari ini untuk join sekali.
Jadi dengan itu saya sudahi sesi ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Okay. Terima kasih doktor. Saya harap doktor tak jemulah apabila kita menjemput sekali lagi. Boleh, insyaAllah. Kan cuma dalam masa 2 jam ni agak terbatas sikit lah kan. Ya, betul. Sikit. Tapi apa-apa pun insyaAllah dari semasa kita akan bantulah dan cuba untuk bantulah kan, mana yang boleh tu insyaAllah kita cuba. Okey, insyaAllah doktor doakan kami agar perjalanan berjalan dengan lancar, pengajaran saya doakan sekali berada dalam keadaan yang baik-baik kan, boleh menjalankan tanggungjawab kita masing-masing. Dan insyaAllah lah saya rasa UiTM Terengganu dah ambil satu langkah yang baik lah untuk adakan webinar ni. Tahniah. Dan terima kasih juga lah kerana menjemput saya lah. Alright, so all the best to all of you, insyaAllah. Apa-apa kita keep in touch. Okay, alright. Kita pula kata. Okay, terima kasih semua para peserta.